الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيد الأنام. الحمد لله جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan bahwasanya tidak ada jalan untuk menuju kemuliaan, tidak ada jalan untuk menuju kebahagiaan, tidak ada jalan untuk menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat melebihi kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, tidak ada jalan menuju kehinaan, tidak ada jalan menuju kehancuran melebihi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana hari demi hari kita selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari kita selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita ingat bahwasanya kita hidup ini adalah dalam suatu perjalanan yang sangat-sangat jauh, yaitu perjalanan menuju kampung yang kekal abadi yang selama-lamanya, yaitu kampung akhirat. Semakin hari bertambah dekat perjumpaan kita kepada kampung akhirat. Maka selayaknya, sepantasnya bagi kita bagaimana hari demi hari kita perbaiki diri kita, perbaiki akhirat kita, sehingga kita kembali, apabila kita kembali ke kampung akhirat, kita akan bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari tambah dekat perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa selayaknya bagi diri kita semakin hari semakin kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana semakin hari kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana semakin hari semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada waktu hari kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah murkanya Allah, alangkah bencinya Allah apabila ada seorang hamba yang kembali kepada Allah, dia tidak bawa iman yang benar, tidak bawa amal yang benar, maka Allah akan murka kepada dia.
Alangkah sayangnya Allah, alangkah senangnya Allah apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin hari kita tambah dekat dengan yaumul hisab, maka senantiasa bagaimana kita perbaiki amal kita, karena nanti di sana amal kita akan dihitung. Maka bagaimana kita perbaiki amalan kita? Kita amal semata-mata cara mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan amal untuk makhluk, bukan amal untuk yang lainnya. Tapi bagaimana kita amal semata-mata hanya dan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin dekat perjumpaan kita kepada kasih kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya, selayaknya bagi kita semakin hari bagaimana semakin kita tanamkan rasa cinta kepada yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menggembirakan beliau, bagaimana kita bersalawat atas beliau, bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga nanti ketika kita berjumpa dengan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ridha kepada kita, beliau juga mensyafaati kita. Alangkah sedihnya dari kita, alangkah hancurnya dari kita ketika kita berjumpa dengan beliau kekasih kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi beliau tidak mengakui kita sebagai umatnya. Maka dari mulia di hari Jumat yang mulia ini, bagaimana kita perbaiki amalan kita, bagaimana kita perbarui takwa kita, perbarui niat kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita ini selalu ridha kepada kita semuanya. Bagaimana kita gunakan ayat kita untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai yang mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita juga usaha menghidupkan sunnah yang mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum al-faizin al-aminin wa adkhalna fi al-muttaqin al-muttaqin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. اللهم ارحم خلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الإنسان والجنة واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد علماءنا وأمراءنا وزعماءنا وأمم المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد ظاهرة وباطنة في الدنيا والآخرة، في المنام واليقظة بدون محنة ولا بلية، بمجرد فضلك العظيم وفي شفاعة رسولك الكريم، إنك أنت الله البر الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.